अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन बिलखसूस जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो अज खुद नोटिस ज़ेर समात है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतलिक, उस पर आज दूसरी समात हुई है। जुमे के रोज़ 11 बजे का वक्त था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समात करना थी, ताहम जब हम कमरा अदालत में मौजूद थे और पौने 11 बजे के करीब ये मालूम हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फे के जो वकला हैं वो भी आज कमरा अदालत में आ रहे हैं। मंसूर अवान मुस्लिम लीग नवाज़, जबकि कामरान मुर्तज़ा JUI फे और फारूक अशनाइक जो कि सीनियर वकील हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में आए। हमारी बात हुई मंसूर अवान से, तो उन्होंने हमें बताया कि आज वो लोग जो दो मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन पर एतराज़ उठाने जा रहे हैं दौरान समात। और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो फारूक अशनाइक हैं यानी पीपल्स पार्टी और JUI फे और मुस्लिम लीग नवाज़ तीनों मिलकर यानी PDM की जो क़यादत है उनकी हिदायत पर अब हम इन दो मोअज़्ज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो उनके ऊपर एतराज़ उठाएंगे और उनको जो रिक्यूज़ करने का कहा जाएगा। बहरहाल हमने ये खबर दे दी और तकरीबन जो समात का वक्त था 11 बजे, उस 11 बजे जजेस नहीं आए और इसी तरह घड़ी जो है वो चलती रही और तकरीबन 11:35 तक जजेस नहीं आए। और 11:35 पर ही जब लार्जर बेंच आया तो चीफ जस्टिस ने आकर जब कमरा अदालत का अहवाल देखा, उन्होंने जब देखा कि बड़ी तादाद में वकला जो हैं और सियासी रहनुमा कमरा अदालत उनसे खचाखच भरा हुआ है, तो उन्होंने इस पर काफ़ी खुशगवार अपनी हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि तमाम जो लोग हैं जिनको नोटिस हुए हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह जो मामला है ये आगे बढ़ता चला गया और इस पर उन्होंने जो फारूक अशनाइक हैं उन्होंने रोस्टम पर आकर अदालत के सामने कुछ कहना चाहा। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम एक आपके सामने मुश्तरका जो बयान है, मुश्तरका जो स्टेटमेंट है तीन सियासी जमातों का, पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज़, वो पढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि आपका बात करने का मकसद क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम बुनियादी तौर पर दो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो रिक्यूज़ कर दें और आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बेंच में उन दो जजेस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इस मामले पर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि चलें इस पर हम बात करते हैं और आगे बढ़े। और उसके बाद उन्होंने जिन अशखास को नोटिस गुज़िश्ता समात पर हुए थे उनकी एक तरह से अटेंडेंस ली और पूछा कि कौन कौन आया है, किसकी किसकी नुमाइंदगी यहाँ पर हो रही है। तो तमाम सियासी जमातों, वकला तंजीमों और जो एडवोकेट जनरल्स हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गवर्नर पंजाब और KPK के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनके वकला भी अदालत में मौजूद थे। ताहम जब ये सब मामलात तय पा गए तो चीफ जस्टिस जो फारूक अशनाइक हैं उन्होंने फिर आकर अदालत के सामने अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करना शुरू किया और यहाँ पर उन्होंने अदालत का या चीफ जस्टिस का वो आर्डर पढ़ना शुरू किया या वो नोट पढ़ना शुरू किया जो उन्होंने परसों यानी रात को जो असकुद नोटिस लिया था, उस असकुद नोटिस के ऊपर जो उन्होंने एक नोट तहरीर किया था जिसमें 3 सवालात भी थे, उसको पढ़ा। और उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ने जो 2 रुकनी बेंच जिसके नोट पर असकुद नोटिस लिया गया है उसको भी पढ़ा और उन 2 जजेस पर एतराज़ उठाया और कहा, हवाला दिया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के गुज़िश्ता रोज़ के उस बयान का जिसमें उन्होंने भी उन 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि वो अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। और इसी तरह आज इन्होंने भी उस बात को दोहराया और इन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपना, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, लिहाजा अब मुनासिब नहीं है कि वो लोग इस बेंच में शामिल हों। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अब एब्सटेन करें और इस बेंच में जो है वो जो समात है वो ना करें। ना सिर्फ असकुद नोटिस बल्कि जो 2 आइनी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने ज़ेर समात हैं उनमें वो शामिल ना हों। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ और जो JUI है उनके दीगर भी कई ऐसे केसेस हैं उनमें ये दोनों जजेस साहिबान भी उन बेंचेस का हिस्सा ना बने। बहरहाल जब मामला आगे बढ़ा तो यहाँ पर जो 184(3) का जो मामला है उस पर भी बात हुई
اور انہوں نے جو 184(3) ہے اس کے حوالے سے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ انووک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کس صورت میں انووک کیا جا سکتا ہے۔ منصور عوان جو نون لیگ کے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہاں پر عدالت کے سامنے یہی بات دہرائی کہ جو 184(3) کا دائرہ کار ہے اس پر بھی وہ آرگیومنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے ایک سوال سامنے رکھا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور کیا یہ اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ جو فل کورٹ ہے وہ اس سارے معاملے کو سنے جو 184(3) کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 184(3) کے معاملے کے اوپر ایک فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے جس میں تمام جو دستیاب ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ شامل ہوتے ہیں، جس پر جو فاروق نائک تھے انہوں نے وہاں پر کھڑے کھڑے چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کر دیا اور ریکویسٹ کی کہ اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دے دیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی خاموش نہیں رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ خود ہی اس معاملے کو سلجھا لیں، سپریم کورٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے، جس پر جو فاروق نائک تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ پیغام، آپ کا یہ جو آبزرویشن ہے اس کو میں اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس تک پہنچا دوں گا۔ بہرحال چیف جسٹس نے کہا کہ مینٹینیبلٹی جو ہے اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے بات ہو، تو چلیں ہم مینٹینیبلٹی پر سوموار سے جب سماعت کا دوبارہ آغاز ہوگا، مینٹینیبلٹی یعنی اس بات پر کہ آیا یہ جو مقدمہ ہے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، اس پر پہلے بات کر لیں گے۔ تو فاروق نائک نے ان کو وہاں پھر ٹوکا اور ان سے کہا کہ بے شک آپ مینٹینیبلٹی یا قابل سماعت ہونے پر بات کریں، مگر اس سے پہلے یہ بھی طے کر لیں کہ کیا جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے، جو فارمیشن ہے بینچ کی، وہ درست ہے یا نہیں۔ اور انہوں نے پھر اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ دو جو فاضل ججز ہیں ان کو اس معاملے میں پہلے ریکیوز کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی معاملہ کسی طرح آگے بڑھے گا۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ دوران سماعت لاہور رجسٹری میں موجود ویڈیو لنک کے ذریعے اظہر صدیق جو کہ وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے کچھ بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے پاکستان جو عوامی مسلم لیگ ہے ان کی جانب سے اختیارات دیے گئے ہیں، تفویض کیے گئے ہیں، ان کو ہائر کیا گیا ہے ایز اے لائر شیخ رشید کی جانب سے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ آج میں ان کی نمائندگی کروں شیخ رشید کی۔ اور یہاں پر انہوں نے جو مریم نواز کی گزشتہ روز کی تقریر ہے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ کل سے عدلیہ کی تضحیک کی جا رہی ہے، اور یہ کہا کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے مریم نواز کو کہ وہ کھلے عام جلسوں میں عدلیہ کی تضحیک کر رہے ہیں، اور کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو کبھی دیکھے گی، کیوں نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ اگر عدالت مجھے کہے گی تو میں مریم نواز کی اس تقریر کا حصہ عدالت کے سامنے رکھ دوں گا جہاں پر انہوں نے عدلیہ کی تضحیک کی ہے۔ دو حاضر جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر سٹنگ جو ججز ہیں ان کے اوپر اس طرح کی تنقید کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ عدالت اس بات کا نوٹس لے۔ چیف جسٹس نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ ضرور اس معاملے کو دیکھیں گے لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ اب بعد میں کب دیکھیں گے یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ آیا چیف جسٹس نے یہ محض ویسے بات کی ہے یا واقعی چیف جسٹس اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دوبارہ سے دیکھیں گے۔ بہرحال 90 دن کی بات ہوئی تھی، گزشتہ روز بھی چیف جسٹس ایک بات پر مصر تھے کہ ہمیں جلد سے جلد اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن اب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ اب نہ صرف مینٹینیبلٹی بلکہ بینچ کے اوپر سوال اٹھ چکے ہیں، لہٰذا اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ آگے کس جانب جاتا ہے۔ جو ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیوں نہ فل کورٹ بنایا جائے، ساتھ ایک جج یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ معاملہ پارلیمنٹ خود اس کو ریزالو کرے، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کیوں آتا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے اپنے مخصوص انداز میں ایک مرتبہ پھر عدالت میں اپنی جسٹیفیکیشن دی جو کہ بظاہر ان کو دینی نہیں چاہیے تھی۔ انہوں نے اگر از خود نوٹس لیا ہے، ان کے پاس اختیار ہے، اگر انہوں نے 2 مختلف کانسٹیٹیوشن پیٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ چیف جسٹس کا اپنا اختیار ہے۔ انتظامی جو اختیار ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے، بینچز کی تشکیل کا اختیار بھی چیف جسٹس کو ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے یہاں پر آج پھر اپنی صفائی دی کہ کیسے ایک آرڈر آیا اور اس آرڈر کے 4 یا 5 دن کے بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، اور یہاں پر یہ بھی بتایا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے 20 تاریخ کو ایک آرڈر پاس کیا اور اس میں انہوں نے
9 अप्रैल की तारीख दे दी इंतखाबात के लिए। और दूसरी उन्होंने ये बताया कि जो स्पीकर्स हैं उनकी पिटीशन हमारे सामने आई हैं, सिर्फ 100 मोटो का ये मामला नहीं है। बहरहाल यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक बात पर, एक नोट पर अब आज की समाअत को कंक्लूड करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा जो सिटीज़न है, आम शहरी जो है, उसके वो खटखटाता है और वो यहाँ पर आता है रिलीफ लेने के लिए। लेकिन इस दफ़ा आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाला आईने पाकिस्तान है। और साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम मिलेंगे पीर के रोज़ 11 बजे। अब देखना ये होगा कि पीर के रोज़ 11 बजे समाअत होनी है, उस दौरान 2 रोज़ हैं। इन 2 रोज़ के दौरान क्या वो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस रिक्यूज़ करेंगे या उनका कोई नोट आएगा जिसमें वो अपने ऊपर उठाए गए एतराज़ात का जवाब देंगे, या फिर उन एतराज़ात को तस्लीम करते हुए खुद जो बेंच है उससे अलहदा हो जाएंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस भी इसमें एक काम कर सकते हैं, फुल कोर्ट भी तश्कील दे सकते हैं जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीन अहमद ख़ान और इसके अलावा जस्टिस आयशा, उनको भी शामिल करके तमाम जो दस्तियाब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में उन पर मुश्तमिल एक बेंच भी तश्कील दे सकते हैं जिसको फुल कोर्ट कहा जाएगा। उसके बाद कम अज़ कम किसी का कोई एतराज़ नहीं बनेगा और वंस एंड फॉर ऑल ये मामला सेटल हो जाएगा। 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है जिसके तहत अज खुद नोटिस लिया जाता है, चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है, अभी एक तासुर है, उसकी अगर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट कर देगी, उसकी तशरीह कर देगी तो ये मामला सेटल हो जाएगा और उसके बाद इस तरह का कोई भी इबाहम पैदा नहीं होगा। बहरहाल अब देखते हैं आइंदा क्या होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।